नना आखि आगे आण आखि आगे सिंहद्वार को आनिले बुझिबो नले बुझी परिबो से दिन विश्वेश्वर पंडा को मां कहिले जे सेवक आज ठुठु आउ मो मंदिर को जीवा दरकार नहीं नाउ ना ये हनुमान को मुंड उपरे मोर गोटे अविकल चित्र करी दे सबुदिन जगन्नाथ को फूलमाला आनिकी मते एठी देई दबु जे मु निजे पिंधिबी बोलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान की जय मां होई जेबे दुख न बुझिबो किया दुख बुझिबा मां किया दुख बुझिबा मां होई जेबे दुख न बुझिबो किया दुख बुझिबा किया दुख बुझिबा तू ही जुतिबु नरिया पानी रे तू ही जुतिबु नरिया पानी रे लुहरे की मोर आखि भिजिबा मां होई जेबे दुख न बुझिबु किया दुख बुझिबा किया दुख बुझिबा किया दुख बुझिबा किया दुख बुझिबा तले रहिले फते हनुमान ऊपर रहिले बाली हर चंडी मुंडिया टी मारियो हैं आउ टी आगु दियो देखियो जड़े गणेश अच्छा तांको ना हला कामदा गणेश मां माने श्री मंदिर रे 45 टा जगह रे 45 टा जगह रे गणेश पूजा पाउछंती गणेश 45 टा जगह रे अछंती श्री मंदिर भितरे आदि गणेश चार गणेश बट गणेश नृत्य गणेश कांची गणेश कामदा गणेश रोष गणेश आम गले सब आगु देखा ए सिंहद्वार गुमुट भितर जड़े गणेश अच्छा चित्र अंका है ना हूँ कामदा गणेश देखु जगन्नाथ पाखक जावा पूर्व केते ठाकुर को दर्शन कले जगन्नाथ देखा आग जोड़िए सिंह आमको देखिले चंड विक्रम अनंत विक्रम आमको रांपिकी आम देहर गर्भ अहंकार हुंकार बल गर्भ सब नहीं गले हनुमान को देखिले हनुमान सबतक गर्भ अहंकार आमठू नहीं गले माँ को दर्शन कले माँ सब टाणी नेला आम देहर आउ जगन्नाथ पाखु गला कौन थी जे मागिब आउ जगन्नाथ पाखु गला कौन थी जे मागिब एठी जने गणेश असंती ताको ना कामदा गणेश आज परीक्षा कर माँ माने सिंहद्वार रे जो गणेश अच्छी पाखे जहाँ मनस्कामना कर गणेश तुम कामना पूर्ण करेंगे से ना कामदा गणेश बोलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान की जय दीन बंधु दई तारी दुख मोरी दीन बंधु दई तारी दुख मोरी फेर की सुरजित नीराचल विजय करी दीन बंधु दई तारी दुख मोरी दीन बंधु दई तारी दुख मोरी दीन
ବନ୍ଧୁଦଇ ତାରି। କାମଦା ଗଣେଶ ସତ୍ୟ ହନୁମାନ ବାଲି ହରଚଣ୍ଡୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ମାରିବେ ଦେଖିବେ ଡାହାଣ ପଟେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହାତେ ଦେଉଳ। ଦେଉଳର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ହାତଟେ। ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି 22 ହାତ ଦିଅ। ଜାଣିବା ଏ ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟରେ କଣ ପାଇଁ ଏ 22 ହାତ ଦିଅ ଅଛନ୍ତି? ଗଲେ ମା ମାନେ ଦେଖିବ, ଗଣିବ ତାଙ୍କ ହାତ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦେଉଳରେ ଦେଉଳଟା ହାତେ। ପତିତ ପାବନଙ୍କ ଆଗରେ କିଣି ଜାଣିପାରିଲ ମା? ପତିତ ପାବନଙ୍କ ଆଗରେ କିଣି ଦେଉଳର ଉଚ୍ଚତାଟା ହଉଛି ହାତରେ ପିଲେ। ଏଥିରେ ଯୋଉ ଦିଅ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 22ଟା ହାତ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଆରେ ବଡ ଦେଉଳକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ହାତେ ଦେଉଳରେ 22 ହାତେ ଦିଅ ଦେଖିଛୁ। ଗଲେ ଏ ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟରେ ଦେଖିବ ହାତେ ଦେଉଳରେ 22 ହାତେ ଦିଅ। ଗଲେ ବେଳେ ଟିକେ ମନୋଜ ଭାଇ କଥା ମନେ ପକେଇବ। ଗାଁରେ ଆମର କହିକି ଆଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପଟେ 11 ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ 11 22ଟା ହାତ ତାଙ୍କର ଅଛି ସେ ଠାକୁରଙ୍କର। ଇଏ କାହିଁକି ଏଠି ରହିଲେ? କାରଣ କଣ? ମା ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ପାଦେ ବି ଆଗକୁ ଯାଇ ହବନି। ସବୁଥିରେ କଣ ନା କଣ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଅଛି। ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ଚୁମ୍ବକରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚେଇ ଦେଇ ନେଇକି ଯାଉ। ମୋର ବାବା ମାନେ ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ରାଜା ଏଡେ ବଡ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ସାରିଲେ, ରାତି ପାଇଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ କରିବେ। ବିଶ୍ୱାବସୁ, ନାରଦ, ବ୍ରହ୍ମା, ବିଦ୍ୟାପତି ସମସ୍ତେ ରାତି ପାଇଲେ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଉଛୁଳୁଛି ଦେବତା, ମାନବ, କିନ୍ନର, ଦାନବ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ଏବେ ଯୋଉଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛ, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଜଣେ ମା ବସିକିରି କଇଁ କଇଁ ହେଇକି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଗପ କି କାହାଣୀ ମୁହଁରେ ପିଲେ ଶୁଣିକି ଯାଅ। ଜଣେ ମା ବସିକିରି କଇଁ କଇଁ ହେଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। କଣ କହୁଥିଲେ? ଅଥାରେ ବୋଳି ମାତ ପାଦର ଧୂଳି ଦେବ ମଥାରେ ବୋଳି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଧା ରାତିରେ ପୃଥିବୀ ମା ବସିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କଇଁ କଇଁ ହେଇକି। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କାନରେ ପଡିଗଲା କିଏ ଜଣେ ମା କାନ୍ଦୁଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ଆଜ୍ଞା ଯାଇକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କହିଲେ ଦେବୀ କିଏ ସେ ତମେ? ରାତି ପାଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଉଳକୁ ଆସିବେ। ସାରା ସଂସାର ଆଜି ହସୁଛି, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦିତ। ତମର କଣ ଅସୁବିଧା ଅଭାବ ହେଲା ଯେ ତମେ କାନ୍ଦୁଛ? ମାଗ କଣ ଦେବି ମାଗ। ମୋର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ। ମୋର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ପୃଥିବୀ ମାତା ଯେତେବେଳେ କଇଁ କଇଁ ହେଇକି କାନ୍ଦିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ, କହିଲେ ରାଜା ରାତି ପାଇଲେ କେତେ ଦେବତା, ମାନବ, ଦାନବ, ଅସୁର, କିନ୍ନର, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ।
ଯିଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବୁ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି ତ? ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଛାତିରେ ଧରି ପାରିବି ତ? ମୁଁ ପାରିବିନି ରାଜା, ମୁଁ ପାରିବିନି। ভগবান যেতবেলে ধরা পৃষ্ঠরে বসিଯିবে ମୋ ଛାତି ফাটিଯିବ, সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস ହୋଇଯିବ। ମୋର ମା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନେ। ଆମେ ଖାଲି ସିଧାସଳଖ ଯାଉଛେ ଚାଲ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ଅବଢ଼ା ଖାଇ ଆସିବା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠି, ମନକୁ କେହି ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। କେହି ଆମେ ମନକୁ ତାକୁ ତିଆରି କରିନେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ରାଜା ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, କହିଲେ ମା ତାହେଲେ କଣ କରିବି? ନା ମୁଁ ଏ ଭାର ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି। ଶୁଣ ମା ମାନେ, ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାତି ପାଇଲେ ଆପଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ଧରିତ୍ରୀ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭାର ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବେ କେମିତି? ଆପଣ ବିରାଜମାନ କରିବେ କେମିତି? ଶୁଣ ମୋର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ, ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ମନ ଦୁଃଖ କରିନା। ନା ନା ଦେଖେ ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପଟେ 11ଟା ହାତ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ 11ଟା ହାତ, ମୋର 22ଟା ହାତକୁ ଦର୍ଶନ କର ରାଜା। ବୋଲିଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି জয় জগতি আর নাহি নাহি তো বন্ধু পরিজনে সামন্ত নাহি নাহি তো জগবন্ধু পরিজনে সামন্ত নাহি নাহি তো হাতে দেউଳରେ 22 হাত দিও। ভগবান কহিলে ইন্দ্রদম্ন মোর এই 11 22টা হাতর দেহକୁ নেইকি সিংহ দ্বারে প্রতিষ্ঠা করি দে। নেইকি সিংহ দ্বারে প্রতিষ্ঠা করি দে। রাতি পাইলে যেতে দেবতা মানব দানব ঋষি সাধু সন্ত যেতে যে আসিবে মু মোর এই 22টা হাতরে সমস্তଙ୍କ ভার গ্রহণ করিবি। বলিয়ে জগতর নাথ জগন্নাথ ভগবান কি জয় 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 জগন্নাথ চড়ি নন্দী ঘোষরথ অন্তর্যামী অন্তর্গত বারতা ঘেরি দুঃখী জনাইলে দুঃখ কেবে হেনু হেবি মুখ দুঃখ অপা সুখ তাকু দিয় প্রমাণ সেই প্রভু নুহে কি তুমে দুঃখী জনাইলে দুঃখ নুহবে সেই প্রভু নুহ কি এবে সেই প্রভু দুঃখী দুঃখ ন শুণবে। মানে ইন্দ্রদম্ন রাজা রাতি পাইলা বেলকু এই যে হাতে দেউଳ ତିଆରି କରିକିରି 22টা হাত বিশিষ্ট জনে ঠাকুরଙ୍କୁ প্রতিষ্ঠা কলে। গলে সিংহদ্বার গুমুটরে দেখিবে হাতে দেউଳରେ 22 হাত দিও। সারে গলে দেখিও হাতে দেউଳରେ 22 হাত দিও। সিংহদ্বার গুমুটরে দর্শন করিবে। মা কোয়া যাও যাও কোয়া যাও যাও বস বস বস। শ্রীমন্দিরে ঠাকুর তিনটি ভাই ভৌণী রহନ୍ତି একাঠি শ্রীমন্দিরে ঠাকুর তিনটি ভাই ভৌণী রহନ୍ତି একাঠি জনে কোরাটি জনে কোলাটি জনে কোরাটি জনে কোলাটি আর জনে কোরাটি জনে কোলাটি জনে কোরাটি জনে কোলাটি
মঝিরে বসিছি চেপেটি মঝিরে বসিছি চেপেটি নাকিটি শ্রী মন্দিরে ঠাকুর তিনটি শ্রী মন্দিরে ঠাকুর তিনটি ভাই ভৌণী রহস্রী কাঠি শ্রী মন্দিরে ঠাকুর তিনটি ভাই ভৌণী রহস্রী কাঠি শ্রী মন্দিরে ঠাকুর তিনটি ভাই ভৌণী রহস্রী কাঠি গলে সিংহদ্বার গুমুটরে পতিত পাবনଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିବେ ଫତେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିବେ ବାଲି ହରଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିବେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିବେ ଏପଟେ ହାତେ ଦେଉଳରେ 22 ହାତ ଦିଅ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିବେ ଚାଲ ଯିବା ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା চকানয়ন দেখিবা ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକାନୟନ ଦେଖିବା ଶଙ୍ଖନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ ପେଲିନେ ପୋଖାରିବା ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା চকানয়ন দেখিবা ଥକା মন চাল ଯିବା চকানয়ন দেখিবা 22 ପାହାଚ ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମରା ସରିଲା ମୋ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ 22 ପାହାଚର ଦ୍ୱିତୀୟତମ ପାହାଚରେ ଗୋଟିଏ କଳାମୁଗୁନି ପଥର ପଡ଼ିଛି 22 ପାହାଚର ଦ୍ୱିତୀୟତମ ପାହାଚରେ ଗୋଟିଏ କଳାମୁଗୁନି ପଥର ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା ଯା ନାଁ ହେଲା ଯମଶିଳା ବା ପାପର ପଥର ମାଉସୀ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମା କଣ ହେଇଛି ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ହଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପତିତ ପାବନ ହାତେ ଦେଉଳରେ 22 ହାତ ଦିଅ ଫତେ ହନୁମାନ ବାଲି ହରଚଣ୍ଡୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ କାମଦା ଗଣେଶ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ମୁଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ମାରିକି ଏଥର ଆଗକୁ ଯିବା 22 ପାହାଚର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଛାଡ଼ିଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚରେ ଗୋଟିଏ କଳାମୁଗୁନି ପଥର ପଡ଼ିଛି ଯା ନାଁ ହେଉଛି ପାପର ପଥର ବା ଯମଶିଳା ମୋର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଲୋକ କଥା ଅଛି ଯେ କଂସ ଦେବକୀଙ୍କର ସବୁତକ ଗର୍ଭକୁ ସବୁତକ ସନ୍ତାନକୁ ସେ ପଥରରେ ପିଟି ପିଟି ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଶିଳା ପଥର ତୋରି ଦେହରେ କଂସ ମୋ ମାର ସବୁତକ ସନ୍ତାନକୁ ପିଟି ପିଟି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ତୁ କିଛି କହିଲୁନି ଠାକୁରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାପୀ ମୋ ଭଳିଆ ପାପୀ ଆଉ ସଂସାରରେ ନାହାନ୍ତି ଠାକୁରେ ଯେ ମୁଁ ତ ପଥରଟା କଣ କରିଥାନ୍ତି ଠାକୁରେ ମତେ କଣ ଗୋଟେ ବାଟ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ସେ ଶିଳାପଥର ଉପରେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ରେ ଶିଳାପଥର ତୁ 22 ପାହାଚର ଦ୍ୱିତୀୟତମ ପାହାଚରେ ପଡ଼ିବୁ ଯେତକ ପାପ କରିଛୁ ମୋ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ପାଦର ଧୂଳିରେ ତୋର ସବୁତକ ପାପ ଧୋଇ ହେଇଯିବ ବୋଲିଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ଜୟ କେଡ଼େ ଛନ୍ଦ ଜାଣିଲ ସେହି ନନ୍ଦ ରାଜାର ଟିକି ପିଲାଟି କେଡ଼େ ଛନ୍ଦ ଜାଣିଲ ସେହି ସେ ନନ୍ଦ ରାଜାର ଟିକି ପିଲାଟି କେଡ଼େ ଛନ୍ଦ ଜାଣିଲ ସେହି ଟିକି ପିଲା ବୋଲି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଟିକି ପିଲା ବୋଲି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଚିରି ପକାଇଲା ବୋକାର ପାଟି କେଡ଼େ ଛନ୍ଦ ଜାଣିଲ ସେହି ସେ ନନ୍ଦ ରାଜାର ଟିକି ପିଲାଟି କେଡ଼େ ଛନ୍ଦ ଜାଣିଲ ସେହି ସେ ନନ୍ଦ ରାଜାର ଟିକି
ପିଲାଟି କେଡ଼େ ଛନ୍ଦ ଜାଣିଲ ସେଇ ସେ ନନ୍ଦ ରାଜାର ଟିକି ପିଲାଟି କେଡ଼େ ଛନ୍ଦ ଜାଣିଲ ସେଇ 22 ପାହାଚର ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚରେ ଭୂସୁଗୁଣି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଗଲି ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଗଲି ଡେଇଁକି जो कोलामुगुनी पत्थरटा पड़ी 22 पाहाचर द्वितीयतम पाहाचरे ता नाम होची जमशिला सेई पत्थर जाके जम जीव आउ जम आज्ञा ता भितर को जाई परिबो नाही से पत्थर रे टिके छिडा हबो छिडा है कि कोन करिवो ना देखिबो नीलचक्र प्रतीत पावन बाना तुम मुंड सीधा देखा बुझी होची ना मां माने बुझी होनी पछरे मां माने बुझी होची तो देल टिके हुलहुली भाई माने टिके हरि बोल देल 22 पाहाचर द्वितीयतम पाहाचरे जो कोलामुगुनी पत्थर पड़िछि से टिके छिडा हबो ना नीलचक्र पतित पावन बाना को अनेइबो तो ठाकुरे तेल लूण संसार भितर केते बेले कोन भूल ठीक करि दैछि केते बेले कोन पाप करि दैछि हे ठाकुरे मोर सबतक पाप को ए पत्थर रे छाडी के जाउछि मन हिला जेते बेले जगन्नाथ दर्शन करिया को जीवो 22 पाहाचर द्वितीयतम पाहाचरे छिडा हेकरी नीलचक्र हाथ टेकी दो ठाकुरे तेल लूण संसार भितर केते बेले कोन जानत अजानत भूल हो जाइछि केते बेले कोन पाप करिछि मोर सबतक पाप को मु ए पत्थर रे छाडी के जाउछि एतिकी कहि कि मुंडिया मारी की जीव आगु को जीव बाँ पटे अछंती काशी विश्वनाथ तांकु मुंडिया के मारिबो मोर मां माने बापा माने आदि प्रश्न रहिला कियो मनोज बाबू आमे तो जाइथिलु पुरी मंदिर को से पाहाच गणिलु 19 टा हला समते कोन ताकू कहूच 22 पाहाच बोली आगो जानिबा ये 22 पाहाच किए तयारी करथे मोर मां माने बापा माने बहुत जिनिस जानिबार अछि सिखिबार अछि एई तक शिखिले जाई कि जगन्नाथ को पाइबो खाली दुलदुल की गले हेली भवनी 22 पाहाचर नवम पाहाचरे गोटिए मांकेड़ा पत्थर पड़िछि काली पचारि सब मां माने कहिबो 22 पाहाचर नवम पाहाचरे गोटिए मांकेड़ा पत्थर पड़िछि जा ना होछि गंगारुधशिला कौशिला गंगारुधशिला मोर मां माने बापा माने श्री जगन्नाथ महाप्रभु करे 22 पाहाचरे गले देखिबो गोटे मांकेड़ा पत्थर पड़ी कि छोटिया मांकेड़ा पत्थर रे आउ सब बौड़माला पत्थर रे तयारी हेछि गोटे जगह रे प्याज पड़ी छि गोटे मांकेड़ा पत्थर मोर मां माने बापा माने सेतेबेले राजा थांती प्रताप भानुदेव तांकर आज्ञा पुओ झियो किछि हेलानी जाइके जगन्नाथ को प्रार्थना कले कहले प्रभु मो कोल पूर्ण करंतु जदि मो कोलू को संतान प्रभु न देवे आपन को सेवा किए करिवो
जगन्नाथ महाप्रभु बतई देले कहले भानुदेव तो कर्म रे जोटा नाही मु देई परिबिनी ना किए देबे ना केवल शंकर भगवान महादेव देव बिना तो कर्म रे जहा थिबो आउ कहि देई परिबिनी केवल सिए देबे आज्ञा श्रीक्षेत्र रे जने महादेव अछंती तांको ना जम्बेश्वर महादेव तांको ना होची जम्बेश्वर महादेव ए जम्बेश्वर महादेव निकट रे प्रताप भानुदेव जाके अधिया पड़िले ठाकुरे मो कूल बंचातु मो कूल बंचिया मो कूल को गोटे संतान दिंतु प्रभु शुण माँ माने कौन तुम पिला को नेले 22 पाहाच रे गड़े दउच आज जानी कि जा कौन आमे गले 22 पाहाच रे मो पिला को गड़े दउचे ज्वर झाड़ा बांती हेले देह खराब हेले जगन्नाथ को कहते प्रभु मो पुओ देह भल कर दियो तो 22 पाहाच रे गड़े दे कौन पे कहूचे टिके जानी कि जा गजपति प्रताप भानुदेव अधिया पड़िले भगवान के पाखरे ठाकुरे दया करंतु मो कोड़ को संतान दियंतु प्रभु जम्बेश्वर महादेव प्रताप भानुदेव को तथास्तु कले कहले तोर गोटे पुओ हबो जे ता आयुष हबो 22 वर्ष तापर से मरि हरिबोल के दियो हरिबोल दियो कहले तोर गोटे पुओ हबो जे ता आयुष हबो 22 वर्ष तापर से मरि दियो ना ठाकुरे एमिति का पुओटे कोन पे देलो जदे तो न देई थांद पुओटे तो बते 22 वर्ष ताकू से मरि दियो लाभ कोन ना तू गोटे काम करे ना कोन मां माने आपण माने देखिबे श्रीमंदिर रे दीटा पाचेरी बाहर जो पाचेरीटा देखुछ ता ना होची मेघनाद पाचेरी एवं भितर आ गोटे पाचेरी अछि ता ना होची कुर्म पाचेरी गोटे पाचेरी हला कुर्म पाचेरी आउ गोटे पाचेरी ना हला मेघनाद पाचेरी जम्बेश्वर महादेव कहिले रे प्रताप भानुदेव सुनु तू ये कुर्म बेढारू मेघनाद पाचेरी भितरे 22 टा पहाच करे जदि 22 टा पहाच करिकी तो रोपणा पुओकू ए पहाच रे गड़ेई दबु ताहाले तो पुओर आयुष बढ़ी जिवो आउ 22 वर्ष होबनी से भलो हे जिवो बोली आनंद एक बार जगन्नाथ भगवान की जय दीन बंधु मो दुख न गला जे दीन बंधु मो दुख न गला जे दीन बंधु तुम्हें दीन बंधु मो बंधु रहिले तुम्हें दीन बंधु मो बंधु रहिले मो बंधु होइब के दीन बंधु प्रताप भानुदेव कौन कले पहाच तैयारी करबा आरंभ कले अन्य मानस कहले बुझी परिबार पहाच तैयारी करू जेते बेले सप्तम पहाच रे पहुंचले गोटे झर आज्ञा बाहरला झर कोन मा माने बुझी पाछो तो झर ए जो पानी झर पहाच करूछंती गोटे झर बाहरला जेते ताको पत्थर देले से पानी झरटा बंद होला कि आश्चर्य देखंतु जेते ताको पत्थर देले बाली सीमेंट देले से पहाचर पानीटा बंद हेलानी कहानी
କାହାଣୀ କି ଗପ କହିକି ଯିବିନି ମୋର ମା ମାନେ ଯାହା କହୁଛି କାଲି ରାତି ପାଇଲେ ଆସିକି ଆପଣ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବେ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ ମାରିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଦିନ ହେଲା 4 ଦିନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପୁଷ୍ପପୁର ଗାଁର ସବୁଦିନ ପ୍ରବଚନ କରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ଲୋକ ଭାରତ ଯାକ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ